कर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम नाज़रीन को इन अयाम की ताज़ियत पेश करता हूँ। इस वक़्त 16 सफ़र 13 सितंबर और मंगल की शाम है और आप ये प्रोग्राम अहले बैत टीवी पर बराह रास्त देख रहे हैं, बल्कि पूरी ट्रांसमिशन जो हमारी अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से जारी है, आप देख रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि आपको लम्हा ब लम्हा वहाँ के जो मनाज़र हैं, वहाँ जो सूरत-ए-हाल है, जो उशाक या जो सफ़र इश्क में लोग मशी कर रहे हैं, उनकी जो सूरत-ए-हाल है, उनके जो जज़्बात हैं, आप तक अहले बैत टीवी की स्क्रीन के ज़रिए पहुँचाते रहे। और इस खुसूसी ट्रांसमिशन में इस वक़्त इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं मैनचेस्टर से वीडियो लाइन पे जनाब मौलाना सैयद वक़ार हसन साहब, जिनको प्रोग्राम में सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारी कोशिश होगी कि हमें आगा सैयद अली मूसवी भाई भी करबला से ज्वाइन करें, या गालिबन इस वक्त वो नजफ में हैं या नजफ से आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, इस पर इंशाल्लाह उनसे जब हम बात करेंगे तो उनसे मालूमात भी लेंगे, वहाँ की सूरत हाल भी जानेंगे। और इस प्रोग्राम में एक और जो आपके लिए हमने एक सहूलत रखी है, या हम सब की हसरत है, यकीनन हम सब सरजमीन करबला जाएं, और जिसके बारे में कहा जाता है, हदीस पाक है कि इस सरजमीन करबला को क़यामत के वक्त, जहां हर वक्त जलजला और बिल्कुल हर चीज नीस्तो नाबूद हो जाएगी, उस वक्त करबला की सरजमीन को अर्श पर उठा लिया जाएगा और ये मस्कन होगा क़यामत के बाद। ये एक जन्नत का टुकड़ा करबला की जमीन बन जाएगी, और इस मस्कन में अंबिया और मुरसलीन का ठिकाना होगा। तो कितने खुश नसीब वो लोग हैं कि जो इस वक्त सरजमीन करबला पे मौजूद हैं और अपनी मोहब्बत और इश्क का इजहार कर रहे हैं। और वहाँ की सूरत हाल जानने के साथ साथ जो नाजरीन इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, वो दुआ के लिए भी एक व्हाट्सएप नंबर आएगा, उसमें भी आप अपने नाम भेज सकते हैं, और लाइव कॉल के जरिए भी आप अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। और साथ ही साथ जल्दी से मैं मौलाना साहब के पास जाने से पहले जो हमारी अपील चल रही है लब्बैक या हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से, इसमें 786 लोगों में से अभी 384 लोग 72 पाउंड या 72 यूरो के साथ इसमें शामिल हुए हैं। तो लगभग 400 लोगों की अभी भी गुंजाइश मौजूद है। तो आप आइए, और ये बेहतरीन मौके हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो दुनिया तक पहुंचाने में आप अपना हिस्सा शामिल कीजिए, अपने मरहूमीन का हिस्सा शामिल कीजिए। तो ये आपके लिए मौका होगा, आप इस हवाले से भी हमारी ट्रांसमिशन में ज्वाइन कीजिएगा। तो मौलाना सैयद वकार हसन साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो मौलाना साहब क्या फरमाएंगे? एक तो अरबईन के जो अयाम हैं, और एक मौका था कि शाम गरीबा के बाद अमूमी जो बहुत बड़ी तादाद है जो मुसलमानों की, वो नहीं जानते थे कि क्या हुआ करबला के बाद, और जो हकीकत है, मैसेज है, वो क्या है। एक तो इस एंगल से आपकी रहनुमाई, और दूसरी ये कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, और अब हम वो मनाजर देख सकते हैं। और बताया जा रहा है करबला के जो गवर्नर है नसीफ अल खिताबी हिजाबी, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 2 करोड़ से जायद जायरीन की आमद मुतवक्को है। तो ये सूरत हाल आप किस अंदाज से देख रहे हैं? इस पर इब्तिदाई गुफ्तगू जनाब मौलाना सैयद वकार हसन साहब की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया वदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, अहले बैत टीवी का हमेशा से, और हमारे जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ अहले बैत टीवी के प्रोग्राम में, सब की खिदमत में और बिलखुसूस ज़माने के इमाम की खिदमत में इन अयाम की ताज़ियत पेश करते हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा और ज़िक्र, ये खुदा का वादा था जो खुदा ने किया था और कहा था कि हुसैन, तुम उस बेयाबान जंगल में जहां पर कोई भी नहीं है और जहां पर सिर्फ तू और मेरे साथ ताल्लुक इस तरह से कायम कर रहा है कि अली असगर अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब हबीब तक आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। तो फिर खुदा का वादा यही था कि आपने जब हमारे जिक्र को जिंदा किया है तो हम आपके जिक्र को इस तरह से जिंदा करेंगे कि क़यामत तक सद्दाम और बनी उमैया के जितने भी बादशाह आए हैं
وہ سارے مٹ جائیں گے، لیکن حسین کا تذکرہ اور حسین کا ذکر جو ہے اس طرح سے باقی رہے گا کہ اس میں ہر مذہب و مسلک کے لوگ آ کر حسینیت کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ جو اپنا سب کچھ حسین، جو اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے اس کو زندہ باد ہے، اور جو کچھ حسینیت کے مقابلے میں اور لالچ میں آ کر اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے کرتا ہے وہ قیامت تک مردہ باد رہتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ تھا جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ 2 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس وقت آزمین سفر ہیں، کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور اگر آپ مجھے پھر موقع دیں گے، اگر آپ مسلم بھائی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کریں، پھر جی میں آپ کو بتاؤں میں گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس سبحان کی اللہ اربعین ضرور کی اور زیارت امام حسین کی فضیلت کیا ہے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ مصیب بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بالکل آپ ماشاء کی اللہ آواز۔ ماشاء اللہ مصیب بھائی خوش نصیب آپ اور آپ کے ساتھ جو سبحان بھائی ہمارے ٹیم کے رکن پہنچے ہوئے ہیں اور بہترین انداز میں جو بھی پروگرام ابھی تو آپ وہاں پہ پہنچے ہی ہیں لیکن آپ کے جو پروگرامز آپ نے جو بھیجے ہیں وہ الحمدللہ بہترین انداز میں ناظرین میں پسند بھی کیے گئے ایمان افروز اور اس سے پہلے علامہ نسیم صاحب کے ساتھ جو مسجد کوفہ کے باہر آپ کا یہ جو پروگرام تھا ہم دیکھ رہے تھے تو پہلے تو مصیب بھائی بتائیے وہاں جو ایک معجزہ ایک آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک معجزہ رونما ہے ہم تو وہ کیفیت اسکرین کے اوپر محسوس کر پا رہے ہیں لیکن آپ وہاں پر ماشاءاللہ چشم دید وہ سب کچھ مناظر دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا ہے انتظامات کی کیا صورتحال ہے عشاق کا اور جو عاشقان اہل بیت ہیں ان کے کیا جذبات ہیں اگر ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں جی فاروق بھائی بہت شکریہ۔ اور اس پہ یقیناً دیکھیں اس وقت جو ہے وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے، انگلینڈ میں کے ٹیمپریچر میں اور عراق کے ٹیمپریچر میں، یہاں پر شدت کی گرمی ہے اور جو ہوا بھی ہے وہ بھی شدید لو ہے۔ جو لوگ واقف ہیں پاکستان کے ویدر سے بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے جو موسم لو کا ہوتا ہے وہ کتنا شدید ہوتا ہے کہ کسی سورج سے انسان کو چین نہیں مل سکتا، شدید ترین گرمی سورج کی اور ہوا جو ہے وہ شدید ترین گرم۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے دوپہر کو وہ سارے مناظر دکھائے تھے جس میں بوڑھے بچے جوان خواتین یعنی پرامس کے اوپر پوسٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ پیادہ روی کر رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں زندہ معجزہ۔ اور یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اب یہ تمام چیزیں ہیں جو مجالس کے اندر بیان ہوتی ہیں اور میں اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں پر کیونکہ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں۔ دوپہر میں نے یہ بات کی تھی کیونکہ جس وقت جناب جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ جب امام حسین السلام دنیا میں تشریف لائے تو خوشی کا موقع تھا، تو سب خوشی منا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابدہ ہوئے اور اس کے بعد اس قدر روئے کہ آپ کے آنسوؤں کی جھڑی بن گئی اور جو ہے ایک حالت آپ کی متغیر ہو گئی۔ تو اس وقت جو ہے وہ جناب جبریل نے خبر دی کہ آپ کا یہ جو بچہ ہے یہ صرف کے دشت کے اندر صحرائے کربلا میں بابل میں جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا 3 دن کا شہید کر دیا جائے گا اپنے تمام آوان و انصار کے ساتھ۔ تو اس کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابدہ ہوئے، بہت گریہ کیا آپ نے۔ تو جو ہے وہ اپنا پھر آپ نے جناب جبریل سے پوچھا کہ کیا میں اس وقت ہوں گا؟ تو علی ہوں گے، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ ہوں گی، امام حسن مجتبیٰ ہوں گے۔ تو جناب جبریل نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ نے پھر تکرارا سوال کیا کہ تو پھر میرے اس بچے کی یاد کو کون زندہ رکھے گا، اس دین محمدی کی بقا کی ضمانت کیسے ہوگی؟ تو اس وقت جناب جبریل نے فرمایا کہ خدا قوم کو خلق کرے گا جو قیامت تک سید الشہداء کی عزاداری برپا کریں گے، اور یہ وہ معجزہ ہے۔ یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت جو پیادہ روی ہو رہی ہے یہ وہ معجزے کا اثر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے وہی کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو جو ہے یہ تمام چیزیں بتائیں۔ یہ جب سوال جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا تو کیا میں ہوں گی، آپ ہوں گے؟ کہا کہ نہیں میں نہیں ہوں گی، اور جو ہے وہ ہم نہیں ہوں گے اور علی بھی نہیں ہوں گے اور ایون کے امام حسن مجتبیٰ بھی نہیں ہوں گے۔ شہزادی نے بھی وہی سوال کیا تو پھر میرے بچے کو کون روئے گا؟ تو ہم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ آپ کے میرے فرزند کو رونے کے لیے خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے بزرگ امام حسین السلام کے یعنی میرے خاندان کے بزرگوں پر
گریہ کریں گے، سید الشہداء پر گریہ کریں گے، اور ان کے جوان ہمارے جوانوں پر گریہ کریں گے، ان کے بچے ششمائے حسینی پر گریہ کریں گے. اور اس تھوڑا خلل ہو سکتا ہے وہاں پر، جیسے ناظرین اتنے کچھ سگنلز وغیرہ کا مسئلہ رہے گا، لیکن سرزمین کربلا سے آغا سید علی موسی بھائی ہمارے اہل بیت ٹی وی کے ہوسٹ اور میزبان وہاں پر موجود ہیں، اور گاہے بگاہے جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا رہے گا ہم وہاں کی جو صورتحال ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دعا کے لیے جو لوگ اگر واٹس ایپ پہ اپنا نام لکھ کے بھیج دیں تو وہ میرے لیے آپ ان کے آسانی نام لے ہوگی، لیجیے. تاکہ جی ہاں جی ہاں موسی بھائی اب دوبارہ رابطہ بحال ہوا جی ہاں تو جی بات جاری رکھیے، بات جاری رکھیے. جی تو یہ جو مشی ہو رہی ہے جس کے اندر لوگ پیادہ روی کر رہے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے. اس پہ آپ تمام دنیا کے تمام مذاہب کے جو مذہبی ایونٹ ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے زیادہ بڑا پیسفل امن و امان کے ساتھ کوئی اجتماع منعقد نہیں ہوتا. مگر افسوس کی بات کہ مولا امیر المومنین کے حق کو طلب کیا گیا، باغ فدق کو، اس کے حق کو وہ چھینا گیا، آپ کی خلافت کو غصب کیا گیا. ان تمام چیزوں کے باوجود مولا امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت وہ روکے سے رک نہ سکی. مولا امیر المومنین کی شجاعت کا میدان ہو، ثقافت کا میدان ہو، حلم کا میدان ہو، علم کا میدان ہو، یتیم پروری کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، مولا امیر المومنین کے ساتھ انسان ایک کامل کی صورت میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ رہے گی. دشمن نے بہت کوشش کی، حتیٰ کہ بنو امیہ نے، بنی عباس نے خاک ہو گئے، ان کے دارالعمارے کھنڈر بن گئے، کچرے کے کوڑے کے ڈھیر بن گئے. مگر امام حسین السلام کا قبہ، مولا امیر المومنین کا قبہ، ائمہ اہل بیت کے قبے اپنی پوری شان کے ساتھ، اپنی پوری قدرت کے ساتھ، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت قرائش کے اوپر مرجع خلائق ہے، اور پوری دنیا سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں. یہاں پر صرف شیعان اہل بیت ہی صرف زیارت نہیں کرتے، دوسرے مکتب و مشرف کے لوگ، حتیٰ کہ غیر مسلم، وہ بھی امام حسین السلام، کیونکہ جس نے بھی امام حسین السلام کو پڑھا ہے، امام حسین السلام کی شخصیت میں اس کو اپنا گرویدہ و عاشق بنا لیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہی بعض بڑی بڑی نمایاں شخصیات اس مسئلے کے اندر شامل ہوتی ہیں، سید الشہداء کے پاس آتے ہیں، پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کلمہ گو نہیں ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نہیں، امام حسین السلام کی جو شخصیت ہے وہ ان تمام چیزوں سے ماروا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ہے کہ ایک صرف انسان جو بے شک بے شک. تو جی دوبارہ آواز کٹی، کوئی مسئلہ نہیں. اور بہت ایک خاص ہماری ٹرانسمیشن، اور اس میں ناظرین آپ لمحہ بلمحہ صورتحال وہاں پر دیکھتے رہیں گے، اور یقیناً وہاں پہ مومنین آپ عقب میں دیکھ رہے ہیں. ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب معجزہ ہے وہاں پہ. ہر دو دور میں. کروڑ سے جی جی ہاں ابھی تھوڑی آپ کی آواز کٹ گئی تھی. جی موسی بھائی. جی تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کے جو ہے وہ یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ یہ ایک معجزہ ہے. اور اس کو معجزے کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں چاہیے ہیں وہ پاک اور طاہر آنکھیں ہونی چاہیے، وہ اہل معرفت کی آنکھیں ہونی چاہیے، وہ آنکھیں اس کی ہونی چاہیے جس کا نفس پاک ہو. ہر آدمی معجزے کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، ہر آدمی آیات الہی کی طہارت کو نہیں پا سکتا، ہر آدمی کلام پاک کی گہرائی کو محسوس نہیں کر سکتا. وہی اس کو محسوس کرے گا جس کا نفس پاک ہو، جس کے اندر، جس کے طہارت میں، جس کی پیدائش کے اندر طہارت ہو، وہ مولا امیر المومنین سے محبت کرتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، مگر جو طاہر قلب رکھتا ہے، حریت پسند ہے، سچا ہے، وہ مولا امیر المومنین کی شخصیت سے ضرور متاثر ہوگا. اور میں نے چند نام لیے، ہر زمانے میں، ہر دور میں مولا امیر المومنین کی شخصیت نے، سید الشہداء کی شخصیت نے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں تمام انسانیت کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کو، جنہوں نے بے شک اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اربعین کی جو ایکسکلوسیو ہماری ٹرانسمیشن ہے نجف ٹو کربلا واک، اس میں موسی بھائی ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں کربلا سے، اور اس وقت جو خصوصی مناظر جو ہیں وہ آپ اپنی اسکرینوں پر ملاحظہ کر رہے ہیں. کچھ دعا کے لیے آپ کے نام آ گئے، میں انشاءاللہ موسی کیا بھائی جا تک رہا ہے. پہنچا دوں گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معجزہ ہے. یہ لوگ بے جانتے ہیں شک کہ ہم بے کس کے شک پاس جا رہے بے ہیں، شک. وہ منزل عشق کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ہر اٹھنے والا قدم سید الشہداء سے قریب تر کر رہا ہے. جو یہ لبیک یا حسین کی صدا ہے، یہ لبیک یا حسین کی قوت ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे हुसैन से टकराएगा खुदा उसको पाश पाश कर देगा। और आपने देखा कि तमाम जालिम सलातीन वो बनी उमैया हो या बनी अब्बास हो, खुदा ने गारत कर दिया। और जितने भी छोटे मोटे दहशतगर्द बदमाश जालिम फासिक आकर अज़ादारी से सौदा से टकराते हैं, खुदा उनको गारत कर देता है। ये सैयद सौदा की अदा का एजाज है, ये मौजूदा है। मगर मैं फिर कहूंगा फारूक भाई कि इस मौजूजे को देखने के लिए आंखों का ताहिर होना जरूरी है, वरना लोग तो खुदा का भी इनकार कर देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह मुसी भाई, में हमारे साथ ही रहें, साथ साथ हम कॉल्स भी लेंगे। मौलाना साहब की जो ख्यालात हैं इस फजीलत के हवाले से, उस पर भी बात हम सुनेंगे। और यकीनन आप उन खुश नसीब लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि जो भी उनके मजलूम फर्जंद की जियारत के लिए मसाइब को बर्दाश्त करेगा, जो मुश्किलात को बर्दाश्त करेगा, उस वो मेरे पड़ोस में होगा। ये एक हदीस का मफहूम है। तो वो लोग खुश नसीब हैं, और ये मसाइब, ये तकलीफात यकीनन उनके लिए ये कोई मानी नहीं रखते। और 80-90 किलोमीटर का जो सफर है वो इश्क़े हुसैन में वो पैदल तय करते हैं। और वहां पर तो सहूलियात ही ऐसी हैं, मैं आगे चल के पूछूंगा। खाने पीने के वहां पे तो इंतजामात ऐसे हैं कि क्या ही वहां पर कोई शायद मनो सलवा ही उतर रहा है वो, कि कोई उसमें कमी नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं अपना मौलाना साहब के पास जाऊंगा। मौलाना साहब, क्या देखते हैं सर इसकी फजीलत, और खास तौर पे जो चेलम है, क्योंकि दीगर आइमा मासूमीन की जो हम शहादत के अयाम तो गुजारते हैं, योम शहादत है, लेकिन उनकी उस अंदाज से चेलम का जो दिन है वो हम उस अंदाज से नहीं मनाते। लेकिन चेहलम इमाम हुसैन या अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इतनी क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, और किन की वजह से हम ये मनाते हैं, इस पर आपके चंद जुमले। बिस्मिल्लाह जी। तो यकीनन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अरबाइन है, 40वां है, इसकी खास ताकीद भी है। और खुद रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं, अगर वो आम लोगों, आम मुसलमानों तक अयां हो जाएं तो यकीन माने कि हर इंसान जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कोशिश करे। मेरे सामने एक हदीस है, एक हदीस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, और ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है। वो फरमाते हैं कि अन अब्दुल्ला इब्न अब्बास काला दाखलतु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन अला आतिकही वल हुसैन अला फाखिरही यल्तिमुहुमा व युकल्लबुहुमा। वो कहते हैं कि मैं रसूल खुदा के पास गया तो मैंने देखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके कंधे पे बैठे हुए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी गोद में बैठे हुए थे। आप रसूल खुदा इमाम हुसैन के बोसे दे रहे थे और उनको चूम रहे थे, और आपने आंखों से गिरिया भी फरमा रहे थे। वह यकूल, और फिर कह रहे थे, अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहू व आदे मन आदाहू आदाहुमा, परवरदिगार तू उससे दोस्ती रख जो इमाम हुसैन से दोस्ती रखे, और उससे दुश्मनी रख जो इमाम हुसैन से दुश्मनी रखे। फिर फरमाया सुम्मा काला यब्न अब्बास, फिर इरशाद फरमाया है इब्ने अब्बास का अन्नी, मैं देख रहा हूँ, बेही वक़द खुदिबत शायबत मिन दामिही, मैं देख रहा हूँ कि मेरे इस बेटे हुसैन की जो रीश मुबारक है उसको खून से खजाब किया जाएगा, उनको शहीद किया जाएगा। यदउ फला युजाबु व यस्तंसिरु फला युनसरु, ये मदद के लिए लोगों को बुलाएगा लेकिन इसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। कुल तो हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, कुल तो मैं यफ़अलु ज़ालिका या रसूलल्लाह, मैंने इरशाद फरमाया या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे जो ये करेंगे और इमाम उनको मदद के लिए बुलाएंगे और ये वो मदद के लिए नहीं आएंगे। इरशाद हुआ कौला शिरार उम्मती, फरमाया इब्ने अब्बास वो मेरी उम्मत के शरीर तरीन लोग होंगे। मालहुम ला अनालहुमुल्लाहु शफाअती, वो मेरी शफाअत से क़यामत वाले दिन महरूम रहेंगे। सुम्मा काला, अब सुनिए अगला हिस्सा, सुम्मा काला यब्न अब्बास, फिर आपने इरशाद फरमाया कि है इब्ने अब्बास, मन ज़ारहु आरिफन बिहक़्क़ि ही, जो भी इमाम हुसैन की मारफत रखते हुए इमाम हुसैन की जियारत को जाएगा। ये आज के जुमला, जो भी हक के मारफत रखते हुए इमाम हुसैन की जियारत के लिए जाएगा उसको क्या मिलेगा? बेहक़्क़ि ही कुतिबा
लहू सवाबु अल्फी हज्जतिन व अल्फ उमरतिन, उसको 1000 हज और 1000 उम्रे का सवाब मिलेगा। अला व मंजारहू फकअन्नमा ज़ारनी, और आगाह हो जाओ जो मेरे बेटे हुसैन की ज़ियारत करेगा वो ऐसे है कि उसने मेरी ज़ियारत की। व मंजारनी फकअन्नमा ज़ारल्लाह, और जो मेरी ज़ियारत करेगा वो ऐसा है कि उसने अल्लाह की ज़ियारत की। व हक्का ज़ाइरु अल्लाह अन ला युअज़्ज़िबहु अन्नार, और ज़ाहिर का अल्लाह पे हक ये है कि अल्लाह उस पे आब नाजिल नहीं करेगा, अज़ाब आखिरत से वो बच जाएगा। ये ज़ाहिर की बिल्कुल फजीलत सही। है। बेशक बेशक। तो मैं मूसी भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो माशाल्लाह जो जाहिर की जो फजीलत है वो मौलाना साहब ने बयान की है। और कोई आप जो बात शेयर करना चाहे वहां पर इंतजामात के हवाले से, और कोई खास शख्सियत आपके साथ मौजूद है तो अगर उनसे बात करवाना चाह रहे हैं, बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ये हमारे साथ कुछ पाकिस्तान के ज़ायरीन वहाँ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? माशाल्लाह। मीर हसन नाम है। मीर हसन साहब, आप किस कब तशरीफ लाई रहा? हमारे को तीसरा दिन है, मच्छी में निकले हुए सफर में। मच्छी में निकले हुए हैं, तो यहाँ इस कदर गर्मी हो रही है, तमाम चीजें कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हकीकत यही है, तो हम मच्छी में निकले, हमारे को गर्मी का पता भी नहीं चला, कोई पता नहीं चला, बस यही बस इसके सफर में चलते रहते, पाँव में छाले पड़े मगर महसूस नहीं हो रहा। अहल बैत की मोहब्बत है, सल्लल्लाहु अलैहि की मोहब्बत है, मौला सज्जाद की मोहब्बत है, उसके सफर में निकले हुए हैं। हमारे को बहुत मजा आ रहा है और बड़ा लुत्फ आ रहा है। हम जिक्र कर रहे करते करते चलते रह रहे हैं। पाकिस्तान में कहाँ से आए आप? क्या हुआ? पाकिस्तान में कहाँ से आए? लाड़काना से। लाड़काना से। जी जी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा। लब्बैक या हुसैन। जी नाज़रीन, हमारे माशाल्लाह। साथ ये मोमिनीन पाकिस्तान से लाड़काना से शामिल थे और वही उन्होंने बात की कि हमें कोई गर्मी वगैरह की कोई परवाह नहीं है। हमें जो रूहानी लुत्फ आ रहा है, जो हमें एक ईमान की हलावत का वो जो जायका है वो महसूस हो रहा है, वो इस गर्मी वगैरह को खातिर में भी नहीं लेकर आता। और फारूक भाई, आप जो कह रहे थे कि यहाँ पर जो लोगों के लिए खाने वगैरह का तमाम चीज़ों का इंतजाम है, आप यकीन करें 24/7 है ये 24 अच्छा। घंटे ये खत्म नहीं होता ना। लोगों का पैदल चलना 24 घंटे खत्म होता है और ना ही लोगों की ज़ियाफत 24 घंटे में कभी बंद होती है। पूरे 24 घंटे लोगों को खाना खिलाया जाता है। कुछ लोग हैं जो रात में सफर कर रहे हैं, वो दिन में सो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मुकब्बर के अंदर जो है वो दिन में सफर करते हैं, रात को सोते हैं। तो 24 घंटे उनके लिए ये यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इनको मुख्तलिफ मुकब्बों के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर सिलसिला पोल लगे हुए हैं रोड पर। और एक और मुसीब भाई, हमारे नाज़रीन को बताइए, जो खुराक है, ये खाने पीने की अशिया है, क्या ये कीमतन बेची जा रही हैं या ये सब ज़ायरीन के लिए, ये कैसे वो हासिल कर रहे हैं खाने पीने की नहीं, अशिया? सब फ्री एक पैसे का वाह, कोई वाह, दखल वाह, नहीं है, तमाम तर फ्री है। जिसके अंदर जो इराक के मशहूर और महंगे तरीन खाने हैं, यहाँ पर जो मछली है बसरे की, समक बसरा भी कहलाती है, वो यहाँ पर एक आम आदमी आम दिनों में नहीं खा सकता। वो यहाँ पर जो है वो समझने लुटाई जा रही है। इस कदर जगह जगह ऊँट खड़े में हैं, भेड़ें खड़ी हुई हैं, जिनको दिन रात ज़िबा करके और फ्रेश खाना बना के लोगों को खिलाया जा रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अपने नाजरीन से माजरत चाहता हूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं वो कौन से उर्दू लुगत के अल्फाज ढूंढ के लाऊं जो मेरे फीलिंग्स की और जो यहाँ मनाजिर उसकी तर्जुमानी हो सके। मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये वो कौम है जो कि शायद मतलब इराक में लाखों करोड़ों लोग हैं, लोगों को की भूख कम है और खाना ज्यादा है। लोग तेरे लोग हाथ जोड़ के पूछते हैं, भाई खा लो, नियाज़ इमाम हुसैन ले लो। लोग कहते हैं बस इंसान कहाँ तक खाएगा, अगर मैंने खाना खा लिया तो मैं कब तक खाऊंगा भाई। तो अब आप यहाँ से जा रहे हैं, वहां पर आपको खाना दिया जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के शरबत है, उसके अंदर ठंडा पानी तो वाफिर है, हर जगह चाय के स्टॉल हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म की चाय हैं, इराकियों के लिए, ईरानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुख्तलिफ उसके टेस्ट के। मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं तर्जुमानी नहीं कर सकता हूँ इसकी। ये एक बहुत बड़ी ज़ियाफत है, ये दस्तरखान खुदा का दस्तरखान है, ये दस्तरखान खुदा की झलक है जो हम सुनते हैं बहिश्त के अंदर कि खुराक खत्म नहीं होगी, लोग शेर होके खाएंगे, वो खुराक खत्म नहीं होगी। अगर बहिश्त का नजारा देखना है तो मस्जिद में चले आए,
اور اگر آپ ذرا سی دیر اگر آپ کو بھوک لگ جائے تب کی بات ہے، آپ کو ہاتھ پیر جوڑ کے کھانا کھلایا جا رہا ہے، آپ کو روکا جا رہا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے ہمارے، بلکہ فاروق بھائی بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہاں لوگ منت مانتے ہیں کہ ہم روڈ پہ جائیں گے اور جو زائرین غیر ملکی ملیں گے ان کو اپنے گھر لے کر آئیں گے اور ان سے کہیں گے آپ ہماری کے ناہیں رہیں یہاں پر ہمارے کے کھانا کھائیں آرام کریں، ہم آپ کے پیر دباتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا کہنے مصیب بھائی، ہم تو یہ الفاظ سن کے ہی ہمارا ایک ایمان تو تازہ ہو ہی رہا ہے، لیکن وہاں ایک حسرت مزید بڑھ رہی ہے، مزید ایک ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی وہاں پہ ہوتے، لیکن وہی کہا گیا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یہ بھی خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو مولا نے دعوت دی ہو ان کو وہاں پہ جانا نصیب ہوا، اور ہر کسی مومن کی ایک خواہش ہے انشاءاللہ جن کی یہ خواہش ہے وہ آپ پتہ نہیں رکھتے جی۔ ماشاءاللہ اور ایک دوسری چیز فاروق بھائی، یہاں پر جی جب بجا نیا فرنیچر روڈ پہ ہوتا ہے، نئے صوفہ سیٹ روڈ پہ ہوتے ہیں، میں نے پوچھا لوگوں سے کہ نئے صوفہ سیٹ کیوں ہیں، یہاں پر لوگ بیٹھ رہے ہیں، ہر طرح کا انسان ہے، اس میں بچے بھی ہیں، خراب بھی کر سکتے ہیں بچوں کو، تو آپ کو پتا ہے اس کے اوپر کچھ اس کو نوچ لیں کاٹ دیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں شادی ہوئی ہے، بچی کی شادی ہے، اس کے جہیز کا سامان ہے، جب زائرین اس کو استعمال کریں گے تب ہماری بیٹی اس کو استعمال کرے گی، خدا اس میں برکت ڈالے۔ ہمارا ہر کچھ بالکل پہلا امام حسین السلام کے لیے، ان کے زائرین کے لیے۔ اب ایسی قوم کوئی لا کر دکھا دے مجھے کہ جہاں پر زائرین کی مہمانی پہلے دن سے آخر دن تک الوداع کرنے تک ہوتی ہے، یہ اربعین کا واہ واہ صرف واہ مسئلہ نہیں، اربعین ختم ہو جائے گا، اربعین کے بعد تک زائرین جب تک اپنے ملکوں کو جائیں گے ان کو ہاتھ پیر جوڑ کے لوگ کھانے کھلاتے رہیں گے۔ یہاں میں بالکل بار بار اسی بات کہہ رہا ہوں کہ میں کتنی چیزوں کا آپ کو ذکر کروں، یہاں زندگی کے جتنے انسانی جسم کو جتنی انسان کو تھکاوٹ ہے اس کی میڈیسن، بڑے پوری دنیا سے ڈاکٹرز کے اسٹال ہیں یہاں پر، ہمارے امریکہ سے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے انگلینڈ سے واہ واہ ڈاکٹرز واہ ہیں، تمام لوگ ہیں۔ میں نے بھی ابھی 2 گولیاں کھائی ہیں، میں تھکن سے میرا جو ہے برا حال تھا، میں نے ابھی 2 جا کے ڈسپینسری سے ٹیبلٹ لی ہیں کہ میں کھاؤں اس کے بعد پھر شروع ہو جاؤں تاکہ کوئی کیا اثر بات نہ ہو کسی بھی تھکن کا چاہے۔ ہاں تو یہاں پر ہر چیز ہے، آپ کو کسی طرح کی کوئی مشکل ہے، فری آئی کلینکس ہیں، آپ کے لیے ڈاکٹرز ہیں، سب والنٹیئر، سب کا ایک ہی مقصد ہے امام حسین السلام کی خاطر۔ لبیک یا حسین، سبحان آپ کا اللہ اور سبحان ہمارا اللہ لوگوں کا ایک رشتہ ہے، لبیک یا حسین کا رشتہ ہے، کیونکہ ہاں جب ہاں ہاں امام زمانہ تشریف لائیں گے تو آپ پہلا اعلان یہ فرمائیں گے، یا اہل العالم انی قتل الحسین۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں ایک کال لے لوں پھر مصطفی بھائی، گفتگو بھی جاری ہے اور تھوڑا سا آپ کی آواز میں خلل آیا، لیکن میں کال لے لوں اس دوران۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی بہن۔ وعلیکم السلام، میں اور رضینہ واٹفورڈ سے بول رہی ہوں۔ جی شکریہ آپ بہن۔ کو اور مولانا صاحب کو سلام، اور بی بی کو پرسہ دینا چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ بی بی جزاک زینب کو السلام، پتا اللہ ہے کہ کرم کون کے سی بھائی قوم ہے سکیلم جو کو، کالے اور کپڑے پہن کے جا رہی بھائی ہے۔ مصطفی صاحب کو میرا سلام، اور کہنا کہ میرا ماں حسین اور ملالی علیہ السلام، غازی باز سب کو میرا سلام کہنا، اور ضرور سب کو کہنا کہ مجھے بھی ہم سب کو بلائے مجھے، کیا میں انشاءاللہ اکیلے بہن، تو نہیں بہت کہتی۔ شکریہ تو روزینہ ابھی بہن۔ میں دیکھ رہی تھی پروگرام جو ادھر سے لائیو دکھا رہے جی آپ تھے۔ دیکھتی رہیے بہن، آپ دیکھتی رہیے، اور دعا اور اپنے نیک خواہشات میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ روزینہ بہن تھی ہمارے ساتھ، اور ناظرین جو بھی دعا کے لیے اپنا نام دینا چاہیں وہ واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس سے استفادہ کریں تاکہ جتنی معلومات ہم مصطفی بھائی سے لے سکیں، مولانا صاحب سے لے سکیں، اس میں کوئی خلل نہ آئے۔ اور اس دوران جو ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن ہے وہ بھی کھلی ہے، آپ اس کو بھی یوز کیجئے تاکہ یہ جو مناظر ہیں، یہ جو ذکر امام حسین ہے، وہ اس کو پہنچانے میں جو آپ کا بھی ایک حصہ شامل ہو جائے۔ تو موسی بھائی ماشاءاللہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں، اور کوئی وہاں پر کسی چیز کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، آگا حالانکہ نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ مشکلات ہم دیکھتے اگر ہیں کہ صبح کو چند سو دوپہر کو افراد کوئی جمع ہو جائیں، چند ہزار افراد کوئی جمع ہو جائیں، ان کی خوراک کا بندوبست، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست، وہ تو ہمیں تو امداد چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی غیبی امداد ہے، غیبی مدد ہے، خاص برکت ہے جس کی وجہ سے آپ، یہ فراوانی ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا کوئی انسانی کوئی طاقت جو ہے وہ اتنی سہولیات پہنچانے میں وہ اتنا کوئی طاقت رکھتی ہوگی۔ یہ کوئی غیبی مدد ہے، یقیناً اس میں مصطفی بھائی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا
जैसी राब्ता जुड़ता है। मौलाना साहब, आप क्या देखें, आपके क्या जज्बात है ये सब जो आप सुन रहे हैं मुसी भाई से? देखिए, यहाँ ये जो बातें होती हैं, ये आपके पास अल्फाज नहीं है कि आपका माफी ज़मीर जो है वो आप बयान फरमा सकें। यकीनन ये अल्लाह का एक जिंदा मौजज़ा है। आप देखिए कि किस तरह से आम दिनों में देखें, जिस तरह से आपने इरशाद फरमाया कि चंद हजार का मजमा कहीं पे हो जाए तो उनको खाने पीने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। ये इमाम जी हाँ। हुसैन का मौलाना मौजज़ा है साहब कि इजाजत से करोड़ों एक कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है नजर फरूक भाई? जी शुक्रिया बहन जी। हाँ, मैं मुल्तान से ना बात कर रही हूँ। मेरे लिए भी बहुत दुआ करें कि मैं मौला की दरबार बनूं। बहुत हसरत है, मेरे सलाम मौला तक पहुँचाए। मुझे भाई गए हुए हैं, उनको भी मेरे सलाम पहुँचाए। इंशाल्लाह सलाम मेरे घर वालों की तरफ से, मौला हुसैन, उनकी बहनों को, कोयल बहन को मेरी तरफ से लब्बैक सलाम। या हुसैन, लब्बैक या बहुत हुसैन। बहुत जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी लब्बैक कॉल या हुसैन। बहुत सी आ रही हैं और यकीनन मुझे पता है कि आपने जो नाम देना है, काइंडली आप लिख कर नाम व्हाट्सएप मुझे कर दे और मैं फिर मुसी भाई को भिजवा दूंगा और वो फिर दुआ फरमाएंगे, वहां पे मौलाना साहब को देंगे, खुद दुआ करेंगे। तो जी मौलाना साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मूसी भाई इंशाल्लाह इस पर हम मजीद उनसे राब्ता करते हैं। मैं इसमें बस एक हदीस और मैं पढ़ना चाहूंगा और आपको पता चलेगा कि जाहिर का मकाम क्या है और इसमें इतनी रूहानियत कैसे है। ये जो हदीस है, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है। वो इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र इब्न हाल हुसैन अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं कि हजरत फातिमा जो रसूल खुदा की बेटी हैं, वो खुद अपने बेटे इमाम हुसैन के जायरीन हैं, उनके पास खुद हाजिर होती हैं और फिर क्या करती हैं, फस्तस्तगफिरू लहुम ज़ुनूबहुम, और फिर खुद उन गुनाहों की बख्शिश के लिए बीबी दुआ करती हैं। ये हजरत फातिमा सुभान ज़हरा अल्लाह। जो कितनी करीमा हैं और इमाम हुसैन ने कैसा वसीला बना दिया है कि हम जैसे गुनहगारों के पास ये बीबी अब आके हमारे लिए, हमारा किस तरह से बीबी हम आपका शुक्रिया अदा करें। हम इस काबिल कहाँ थे, आप इस की मलका हैं, आप सैयदातुन्निसाइल आलमीन हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने हमें इस काबिल बना दिया है कि आपने अल्लाह के हजूर हमें पेश करके हमें दुनिया में भी कामयाब कर दिया, हमें आखिरत में भी कामयाब कर दिया। ये सिर्फ बाबा अब्दुल्ला हुसैन का मौजूदा है जो दुनिया में ज़ायरीन के लिए है और आखिरत में मकाम शिफाअत पे जब बीबी बैठी होंगी तो उनको जन्नत में लेके जाया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। एक कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, जी शुक्रिया बहन। अभी आपका प्रोग्राम देख रही हूँ तो मेरा भी सलाम। जज़ाकल्लाह। हमारा सलाम पहुँचाने की तौफीक दे। बड़ी करती हूँ मैं जाने के लिए, पर मेरा कोई जवाब नहीं हुआ मौला की ज़ियारत के लिए। तूने कहना मौला के दरबार में हमारी तरफ से हाथ बांध कर सलाम कहना और कहना मौला हमें भी बुलाएं। इंशाल्लाह जरूर बहन। दुआ करना मौला के आगे, मौला की ज़ियारत नसीब कराए। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया मिसेस अली जी। मुसी भाई थोड़ा सा अपने लेफ्ट हैंड पे हो जाए और थोड़ा अगर कैमरे के पास आ सके, ताकि क्योंकि मुख्तलिफ विंडोज बनी हुई है, आपकी तस्वीर थोड़ी छोटी है। तो जी, तो क्या फरमाएंगे, और इस वक्त आप किस मकाम पे हैं? आप जो सफर है वो नजफ से करबला की तरफ रास्ते में है, किस मकाम पे आप? जी करबला से नजफ की तरफ रास्ते में हैं हम, और जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर जो है वो जहाँ से हमको थोड़ा सा इंटरनेट बेहतर सर्विस हो, वहाँ पर थोड़ा सा रुक के और वहाँ से तमाम मनाजिर आपकी खिदमत तक पहुँचाएं। आज मैं दोपहर की बात आपको शेयर करता हूँ। दोपहर में ये आलम था गर्मी का कि कदर गर्मी थी कि मैंने सर के ऊपर इस हरे वाले कपड़े को मैं गीला करता था, इस पर बाकायदा इसको पानी में डुबो के और इस सर पे पहनता था और ये 15 मिनट में खुश्क हो जाता था। और इस तरह से हमने पूरा दिन मस्जिद के अंदर जो है वो निकाला और लोग इसी तरह से करते हैं ताकि गर्मी इंसान को ना लग जाए। तो मगर गर्मी की क्या हैसियत है, ये कौम बनु उमैया और बनी अब्बास को फासले जहन्नम करके आई है, इसको गर्मी वर्मी क्या इसका बिगाड़ेगी।
तो ये सब चलता है, गर्मी अपना जोर लगाए, हमें करबला जाना है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, गर्मी पड़े सर्दी पड़े, हमें तो मौला पास जाना है। और कल इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो करबला में एंटर हो जाएंगे। कल हम सैयद शोहदा के हरम को अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह और सलाम करेंगे। अभी तो दूर से कर रहे हैं, मगर हर उठने वाला कदम हमें सैयद शोहदा से करीब कर रहा है। ये जज्बा ये आपके पीछे। और मुसीब भाई, मैं आपको जो नाम आ रहे हैं वो मैं आपको नाम भिजवा दूंगा ऑफ एयर व्हाट्सएप आपको। जी हाँ, हर कोई जुलूस आ रहा है। वाह वाह, जुलूस देखें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ज़ियारत कीजिए। ये इसके ऊपर शबीह है, किस तरह से इमाम हुसैन सलाम को शहीद किया, किस तरह शहजादी ने आकर आपके लाशे पर बैन किए, उन तमाम चीजों को। अब ये इनका खास ट्रेडिशनल मातम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज्बाती मनाजर हैं, रूहानी मनाजर हैं, एक ईमान अफरोज मनाजर है नाजरीन। और जैसे बार बार थोड़ा सा खलल जरूर होगा वहां पर, यकीनन टेक्नोलॉजी का फिर भी एक हिम्मत है कि वहां से ट्रांसमिशन हम करने में कामयाब हैं, लाइव ट्रांसमिशन, क्योंकि जहां पर करोड़ों अफराद होंगे, करोड़ों ही वहां पर मोबाइल होंगे, तो उन सब के मामलात जो हैं वो यकीनन इसमें थोड़ी खलल आ सकते हैं। आपकी लगातार कॉल्स आ रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ जो जुलूस है वो आप मंजर वो देखते रहें। या अली या अली या अली। जी माशाल्लाह। अच्छा मुसीब भाई, एक और चीज जो अगर मुझे सुन पा रहे हैं कि हिफाजती इक़दाम क्या हैं, क्योंकि जहां पर इतना ज्यादा इश्क है वहां पर यजीदियत के कुछ लोग उसको फॉलो करने वाले भी अपना, अगर उनसे राब्ता कटा है तो मैं यकीनन वहां पे बहुत ही सख्त हिफाजती इंतजाम भी होते हैं। एक दो जगह से कुछ मामलात के हवाले से कुछ खदशात हमें खबरों में आए थे कि अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन मजमूई तौर पे वहां पे सूरत हाल क्या है, मैं तो 3-4 साल पहले वहां पे गया, बहुत बेहतरीन सूरत थी। जी मुसीब भाई, अगर हिफाजती इक़दाम कैसे हैं वहां पर, जो दहशतगर्दी या इस किस्म के जो अज़ाइम रखने वाले लोग हैं उनको टैकल करने के लिए क्या इंतजाम हैं? जी अगर बहुत अच्छे इंतजाम है, लाखों की तादाद में खुफिया इदारों के लोग पूरे हरमों को और इस मस्जिद को कवर करते हैं। हम आम आदमी पहचान भी नहीं सकता, लाखों की तादाद में वॉलंटियर्स उनका यहाँ पर मौजूद होता है। और जो दहशतगर्द थे उनको तकरीबन 90-95% जहन्नम हासिल कर ही दिया है। तो थोड़े से जो बचे कुछ पेलों में घुसे हुए होंगे, तो वो कुछ अरसे में उनकी किस्मत ही यही है, वो जहन्नम हासिल कर लिए जाएंगे। कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बस लब्बैक या हुसैन की सदा है। आपको हमने दिखाया, इसमें आपके सामने खवातीन तक के साथ ये पूरे कबीले आते हैं, पूरे अशीरे आते हैं, वो अपने बच्चों पर खवातीन को साथ लेकर चलते हैं। अगर किसी तरह का कोई जरर होता, कोई मसला होता, तो इस तरह तो ना आता इंसान। कोई खौफ नहीं है, बेशक, बस जुलूस चले जा रहे हैं करबला की तरफ। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, वहां पर आप देख रहे हैं लाइव मनाजर हमारे अहले बैत टीवी पर, एक करबला में जो और बल्कि करबला से कुछ मकाम पे है, नजफ से करबला रास्ते में मुसीब भाई वो अपने ख्यालात और अपने तमाम जो मनाजर हैं वो जो महसूस है कर रहे हैं वो नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें मौलाना साहब जो फजीलत है अरबईन में जो पहुंचने वाले लोग हैं वो तो पहुंच चुके हैं, लेकिन यकीनन हम सब की हसरत है, जो नहीं जा सके या जिनकी हसरत है या जो घरों में देख रहे हैं वो क्या करें, उनके लिए क्या इस वक्त इन अयाम में कोई खास ऐसा अमल? हर कोई कोशिश कर रहा है कि मौला उनसे राजी हो। हर कोई जी जी हर कोई एक मोमिन हमारे साथ है, जी जी बात जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। How are you, Uncle? I'm fine. Where are you from? I'm from Manchester, UK. Are you from Manchester? Manchester. You're also from Manchester. Okay. माशाल्लाह माशाल्लाह। What are you feeling about this Masira? It's my first time. Are you coming first time? Yeah, first time in Iraq, first time together, and it's been absolutely amazing. I think one thing I've learned is the love for Imam Hussein alayhi salam. And you can be from anywhere, from Muslim background, non-Muslim, Sunni, Shia, it doesn't matter. It's just the love for Imam Hussein that you need to have.
It's been a beautiful journey. Inshallah, please pray for me that my dua will be Qabul. Think about Mashallah. next time. Did you? Yeah. And you think next time you think? Next time, inshallah, that my prayers get answered, I'd like to help out in the medical camp. अच्छा I'm a मूसी भाई, physiotherapist. इन बहन से अगर आप पूछ Yeah, पाए कि inshallah, I'd like to help out that way as well and get involved. जी जी जी, अगर उनसे ये पूछ पाए या वो राब्ता कट गया कि वो क्या जज्बात थे, क्योंकि वो बता रही है पहली बार वो आई हैं, तो कैसे उनको वो एक मोटिवेशन मिला, या किसी के कहने पे आई, या वो खुद जो है वो ये लगाव रखती थी। तो ये यकीनन बहुत से लोग जो हैं वो वहां पर पहली बार गए हैं। और लीजिए एक कॉल लेते हैं और उसके बाद फिर मुसीब भाई जी Only 6 of us, but unfortunately, जी 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 फारूक भाई क्या कह रहे थे आप? सवाल कीजिए। जी जी, मैं बहन से वही पूछना चाह रहे हैं कि वो पहली बार बता रही हैं कि वो आई हैं, उनको किसने इस तरफ राग़िब किया, वो उनमें ये शौक कैसे बढ़ा, ये पूछना चाह रहा हूँ। Okay. He said, how do you planning to come here? Who tell you about this Masira? if I'm going to be honest with you, it just happened. I prayed for it and then I was called. I wasn't supposed to go this year because I only have a certain amount of annual leave with work and I finished all of them. So alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. How many people in your group? 6 people. 6 people in your group. Yeah. And how many hours you're working to serve the all people? I'm the only one. Everyone had to help to get a taxi because they all fell ill. So Every day, how many hours you serve? how many hours? Yeah. We do about 600 polls. So we do a couple of hours in the morning and then we try and do from Maghrib, which is about 6-7 o'clock, 6-7 hours. till about Fajr, which is about another 12 hours. Thank you very much. Jazakallah. Thank you. माशाल्लाह जी नाज़रीन, आपने देखा क्या कि इनके ग्रुप में काफी लोग हैं और ये फर्स्ट टाइम आई हैं और इनके लिए बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि जारी बात है फर्स्ट टाइम आई है और ऐसी चीजें अपनी आंखों से देख रही हैं। और ये हमारी यूथ है, ये हमारी यूथ है और कौमों का मुस्तकबिल जवानों के हाथ में होता है। जब आपकी यूथ इंटरेस्ट ले रही है, जवान आ रहे हैं, बच्चे आपके आ रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं, तो आप और मूसी भाई, उनके जो खुशी का एक जो फीलिंग थी, उनके चेहरे पे जो खुशी की फीलिंग थी, जो एक एहसास था कि वो अपने माशाल्लाह समझे कि एक इंसानी महराज पे हैं बहन जी। एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पर आप देखिए इंसान की फितरत के अंदर है कि वो लोगों की खिदमत करे। इंसान की फितरत है, जब इंसान की फितरत मस्त हो जाती है तो वो जुल्म करने लगता है। जब तक इंसान अपनी फितरत के ऊपर रहता है, जिसको खुदा ने खल्क किया है, तो वो दूसरों के साथ नेकी करके खुश होता है। तो जिसकी फितरत सालिम है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो साथ साथ नाज़रीन, करबला से लाइव मनाज़र आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीनों के ऊपर, और चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो खुसूसी हमारी ट्रांसमिशन अहले बैत टीवी पर आप देख रहे हैं, उसमें कोशिश है कि वहां से जो जज्बात है लोगों के, वो वहां आपकी स्क्रीनों के जरिए पहुंचे, आप तक पहुंचे, और आपके अंदर भी जो इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये दिए से दिया जल रहा है। और इससे कुछ साल पहले आपने देखा होगा, इतनी बड़ी तादाद में, एक तो पाबंदियां वैसे भी थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग नहीं जाया करते। अब तो हमारे अपने शहरों में मौलाना साहब आपने देखा होगा कि गांव देहात शहरों में जहां चेलम इमाम हुसैन के जो एक रवायती जुलूस है वो बरामद होते हैं, वो एक मशी का सिलसिला भी है। लोग पैदल चलते हैं ताकि वो नसीरान को भी याद किया जाए, वो मुशक्कत दोबारा अपने ऊपर उसको फील किया जाए। तो इस पर भी आप क्या फरमाएंगे कि ये बढ़ती चली जा रही है जो हुसैनियत है, माशाल्लाह, ये तो खुश नसीब है जो लोग इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। जी बेशक ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा यकीनन पूरा होके रहेगा। और ये यकीनन इसमें हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि उन्होंने किस तरह से करबला को जिंदा किया, और वो सहरा, वो जंगल जहाँ पे कोई भी जानने वाला, ना मीडिया, ना प्रेस, ना सोशल मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, ना टीवी, कुछ भी नहीं था। आज देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है किस तरह से अय्यां होके सामने, दुनिया के सामने आई है। और जो मारने वाले थे, जो बादशाह बनने बैठे थे, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है, लेकिन जिसको शहीद किया गया, जिसको मजलूमियत की हालत में शहीद किया गया, उसका तज़किरा आज भी बाकी है और पूरी दुनिया में बाकी है। जिस तरह से आपने सवाल किया था कि वो लोग तो जो करबला में चले गए, वो तो मेराज पे चले गए ना, वो तो अपनी
فضیلت اور فضائل اور روحانیت کی معراج پہ، لیکن جو پیچھے بھی رہ گئی کوئی بات نہیں، اپنا تعلق جو ہے امام حسین کے ساتھ مضبوط رکھیے زیارت اربعین میں۔ ویسے بھی جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں کربلا کی طرف چہرے کو پھیرے اور کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی زیارت ہوگی، امام نے آپ کے سلام کو دیا۔ جی ہاں زیارت مولانا اربعین صاحب جو ایک ہے، کال لے لوں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم، جی بہن بولیے، آپ لائیو ہیں۔ جی میں گلگت بلتستان سے بول رہی ہوں۔ جی سب سے پہلے ہمارے امام، ہماری طرف سے ہماری امام کو وہ ہمارا سلام پیش کرنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بولا قبول کرے، جزاک اللہ۔ ضرور ضرور بہن، آپ کے لیے دعا، آپ کی فیملی کے لیے یقیناً۔ سب جو کالز آ رہی ہیں آپ اپنے نام لکھ کے بھیج دیجئے، آپ کو لائیو کال کرنے کی بے شک ضرورت نہیں ہے، تاکہ آپ کو بھی زحمت نہ ہو، کیونکہ بہت کم کالز لے پا رہا ہوں، گفتگو پہنچا رہے ہیں ہم۔ موسی بھائی جو اس وقت کربلا میں ہیں یا راستے میں ہیں، اور پھر مولانا صاحب سے بھی بات چیت جاری ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ جو بھی زیادہ سے زیادہ آپ کی جو نام ہے وہ میں پروگرام کے بعد موسی بھائی تک پہنچا دوں گا۔ فاروق پیچھے بھائی آپ دیکھ اگر رہے ہیں موسی بھائی کے، جی جی آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں جی جی آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک تو فون کی ٹھیک ہے، بیٹری بھی کم ہے، اور مفتی بھائی آپ کے ساتھ ہیں، وہ انشاءاللہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ صحیح ہے، صحیح ہے مولانا صاحب۔ جاتے جاتے اگر کچھ مزید جملے اگر عطا کرنا چاہیں اور وائنڈ اپ کر کے آپ بالکل، بس میں جی یہی کہنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا وعدہ تھا، ان کا ذکر زندہ ہے، دنیا کو آج سمجھ جانا چاہیے، دنیا کو آج دیکھ لینا چاہیے، اور تو مجھ بھائی دکھا رہے ہیں وہ آنکھوں کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ دیکھیں کہ دنیا کیوں پیچھے چلی جا رہی ہے۔ دنیا اپنے آرام کو چھوڑ کر، سکون کو چھوڑ کر لوگ ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں، یہ لوگ اپنا سب کچھ لگا کے کربلا امام حسین کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہنے میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ اپنی دنیا کو بچائیے، اپنے دین کو بچائیے، اپنی آخرت کو بچائیے، اور امام حسین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ دنیا میں بھی امام حسین کی محبت کام آئے گی، آخرت میں تو یقیناً امام حسین کی محبت فائدہ دینے والی ہے۔ اس یقین، لیے کسی اور کے بہکاوے میں نہ آئیے۔ جو دشمن امام حسین ہیں وہ کل بھی مرد آباد، آج بھی مرد آباد ہیں، اور جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ آج بھی زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ زندہ واہ باد واہ، رہے گا۔ اس لیے تمام ماشاء میرا سلام ہے دل کی گہرائیوں سے ان تمام زائرین کو جو اس وقت اپنے آرام کو چھوڑ کر امام حسین کی طرف جا رہے ہیں، اور دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی ان زائرین میں ہمارا شمار فرمائے، انشاءاللہ اگلے سال ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم امام عبداللہ اور حسین کی زیارت کو جا سکیں، اور ہم بھی اس جنت کو دیکھیں جو اللہ نے قیامت سے پہلے دنیا میں رکھ اور بتا دیا ہے کہ کربلا کو اللہ سے بنا دیا ہے، کہ یہ جنت کا ٹکڑا اللہ نے زمین پہ اتار کے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے، اور یہ صدقہ امام حسین علیہ السلام کا، کہ ان کے صدقے میں اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو یہ توفیق اور یہ فضیلت بخشی ہے کہ ہمیں امام حسین کی محبت عطا کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امام حسین کی محبت انشاءاللہ فائدہ دینے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زائرین امام حسین علیہ السلام میں شمار انشاءاللہ، الہی آمین، جزاک اللہ۔ اور مولانا صاحب ہم سے اس وقت رخصت ہو رہے ہیں۔ مولانا سید وقار حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین یہ پروگرام یہاں پر تقریباً اذان مغرب کے قریب تک جاری رہے گا۔ لندن میں اذان مغرب تقریباً 7:30 تک ہوگی، تو اسی وقت تک ہمارا یہ پروگرام ہے، اور اس کے بعد یقیناً ٹرانسمیشن تو 24 گھنٹے جاری ہے۔ آغا سید علی موسی ہمارے میزبان وہاں پر موجود ہیں، وہاں کی لمحہ بلمحہ صورتحال، وہاں پر جو جذبات ہیں لوگوں کی وہ آپ ابھی تک پہنچا رہے فاروق ہیں۔ بھائی کتنا جی ٹائم ہے؟ موسی بھائی، فاروق ابھی بھائی کتنا آدھا ٹائم ہے؟ گھنٹہ جی کتنا ابھی ٹائم آدھا ہے؟ گھنٹہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، لیکن آپ اپنی ضرور سہولت اور اپنی جو آپ کا شیڈیول ہے اس کے مطابق آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہم لگاتار آپ سے میں حاضر ہوں۔ وہ تو استفادہ کرتے رہیں گے۔ جی تو موسی بھائی ابھی کیا ابھی فرمائیں ابھی گے ابھی سر؟ جی جی اچھا، یہاں پر ہمارے پاس ایک زائر ہیں، اچھا، یہ کچھ مولا کی بارگاہ میں ایک بند پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ کربلا کربلا وسدے پے دو بھیرا، کربلا کربلا وسدے پے دو بھیرا، ایک حیات
دا خدا ایک وفا دا خدا ایک ہے کاظم محمد دا ایک زہرا دی دعا کربلا کربلا بس دے پے دو بیرا نعرہ حیدری یا علی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی فاروق بھائی تو جی مختلف رنگ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف اقوام، مختلف زبانوں کے جو لوگ ہیں عاشقان امام حسین علیہ السلام، تو خوبصورت. جی بسم اللہ موسی بھائی. امام حسین السلام کا پیغام عالمی ہے. امام حسین السلام کا پیغاموں کے بیچ میں سرحدیں حائل نہیں ہو سکتی. غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کا جو نشان ہے جس کو ہم علم مبارک کہتے ہیں وہ پوری دنیا میں لہراتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ملک کا پرچم دوسرے ملک میں نہیں لہرا سکتا، دوسرے ملک کا پرچم تیسرے میں نہیں لہرا سکتا. یہ واحد غازی ابوالفضل عباس السلام کا پرچم ہے جو پوری دنیا میں لہراتا ہے. یہ امام حسین السلام کا جو عشق ہے یہ پوری دنیا میں جاری ہے. اس کے بیچ میں کوئی سرحدیں حائل نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی سرحدوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جلدی سے. میری آواز فاروق بھائی آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ بسم اللہ، ہم سن رہے ہیں سن رہے ہیں. جی میں کہنا چاہتا ہوں اس دنیا میں تمام چیزیں فانی ہیں، کسی چیز کو بقا نہیں. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں پریکٹیکل ہیں. خوبصورت ترین بلڈنگیں کچھ عرصے کے بعد اپنی رونق کو شباب کو کھو دیتی ہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے. مادی اشیاء کا بھی یہی ہے. مگر جو لوگ جم جاتے ہیں، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ جو لوہے کے پارٹ ہیں وہ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں. جب آپ ان کو اٹھائیں گے اور ایک خاص طریقے سے اس کی تمرین اس کی مشق کریں گے تو اس کے اثرات آپ کے جسم پہ نظر آئیں گے کہ یہ شخص جم جاتا ہے. جو لوگ تیزی سے چلتے ہیں یا کچھ اور ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو وہ نظر آتا ہے. تو جب یہ دنیا کی تمام چیزیں جن کو بقا حاصل نہیں ہے، جو فانی ہے، جن کو مٹ جانا ہے، جو مٹتی رہتی ہیں، نئی پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے جو یہ اثر رکھتی ہیں تو پھر امام حسین السلام کی محبت کیوں نہیں اثر رکھے گی؟ جس کو بقا ہی بقا ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس کو ہمیشہ کے لیے بقا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے ایک سلام کریں، کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ آواز وہاں پر قبول نہ ہو، وہ پہنچے نہ جس در پہ، کوئی سوال ہی واپس آیا ہی نہیں. تو آواز تھوڑی کٹی ہے موسی بھائی کی، لیکن تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارا اور ان کا ساتھ رہے گا. اور یقیناً خوش نصیبی ان لوگوں کی جو پیچھے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، ہماری بہنیں، بچے، اور جو مختلف اقوام کے لوگ جو بھی جی ابھی آواز آپ کی کٹی تھی. جی فرمائیے بات جاری رکھیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ دنیاوی چیزیں جن کو بقا حاصل نہیں ہے، جن کی فطرت کے اندر دوام نہیں رکھا گیا، ان کو مٹ جانا ہے، جب یہ اپنا اثر انسانی زندگی پر چھوڑتی ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سید الشہداء سے رابطہ انسان کا اپنا اثر نہ رکھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں لبیک یا حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر میرا سلام، میرے ماں باپ آپ پر فدا، مولا میرا خاندان آپ پر فدا، اور وہ وہاں سے آپ کو جواب نہ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جب وہ آپ کو جواب دیں گے کہ اور تم پر بھی میرا سلام، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اثر نہ رکھے اور آپ کی زندگی تبدیل نہ ہو؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ عشق دو طرفہ ہوتا ہے. جب میں نے مثال دی نا کہ دنیاوی کسی بھی چیز میں بقا نہیں ہے مگر وہ اثرات رکھتے ہیں، تو جس کو خدا نے جس کے نام کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے ذکر کو، جس نے ہمارا ذکر کیا ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا قیامت تک، کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سید الشہداء سے عشق کریں، ان کو سلام کریں قریب سے یا دور سے، اور ہم کو اس کا جواب موصول نہ ہو، اور جب جواب موصول ہو تو ہماری زندگی میں بلیسنگز نہ آئیں؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. تو میں نے چونکہ آپ کو مثالیں دے کر کم سے سمجھا ہے. یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے بچوں کی ہمیں تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ ہم جب صبح کو ہمارے بچے اٹھیں تو ان کو سکھایا جائے کہ صبح اٹھ کے جس طرح سے وہ ماں باپ کو سلام کرتے ہیں، پہلے وہ سلام کرنے سے پہلے ماں باپ کو اپنے وقت کے امام کو سلام کریں، سید الشہداء کی خدمت میں سلام کریں، رسول اللہ کی خدمت میں سلام کریں. جب ان کو جواب آئے گا تو وہ اپنے علمی میدانوں کو بھی سر کریں گے، اپنے تمام فائنینشیل معاملات کو بھی سر کریں گے، ان کی ازواجی زندگیاں بھی اچھی ہوں گی. اس خط کے اوپر طبیعت کرے، یہ ہے حسینی راستہ.
जो कि जिसको तमाम और फ़क़ह हासिल है। इन चीज़ों की तरफ हमने गौर करना चाहिए कि हमारा राब्ता हमारे इमाम के साथ कितना मजबूत है। सिर्फ ये नहीं कि मुहर्रम का चांद तुलू हुआ और हम हुसैनी हो गए और मुहर्रम का चांद खत्म हुआ, रबी अव्वल आया और हमने कहा जी वो अब अगले साल काले कपड़े लपेट के रख दे, अब अगले साल नहीं। ये मुतवातिर है, सैयद शुहदा की आवाज मुतवातिर है, हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज मुतवातिर है, क़यामत तक के लिए है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारा हर वक्त, हमारी हर घड़ी, हमारी जिंदगी के हर लहजे सैयद शुहदा के लिए वक्फ हैं। और इसी खतूत के ऊपर अपनी औलादों की तरबियत करनी चाहिए कि उनको इश्क अहले बैत से उनकी मारूफी कराएं, उनको बताएं कि तुम्हारे इमाम के औसाफ क्या हैं। देखो ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं, इनको हमने नहीं चुना जाके सकीफा में बैठ के, हमने इसके ऊपर इलेक्शन नहीं कराए, हमने लिख के नहीं दिया, इनको खुदा ने बनाया, इनके औसाफ हमीदा हैं। ये इनके पास जो इल्म है वो इल्म लदुन्नी है। इन्होंने कहीं पर जानू अदब तलम्मुस नहीं किए, इन्होंने किसी से कस्बे इल्म नहीं किया। इनको जो इल्म अता किया वो अल्लाह ने अता किया और उसका कोई मिसल हो नहीं सकता। ये तमाम चीजें हमने बतानी हैं, इन तमाम चीजें ये है तशय्यो। और इस मसीरे में आप देख सकते हैं कि ये अपने घरों का आराम छोड़कर, अपने घरों की आसाइश छोड़कर, कोई ईरान से, कोई अफगानिस्तान से, कोई पाकिस्तान से, कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से, दुनिया जहां से इस वक्त आप देख रहे हैं, सबका रुख करबला की जानिब है। और वो सब जो है अपने इस अज़म के साथ और इस हौसले के साथ कि हमारा उठने वाला एक एक कदम हमें मरकद हुसैन इब्न अली से करीब कर रहा है और हम जा रहे हैं और यकीनन अपनी आंखों से सैयद शुहदा के बुलंद व बाला कुब्बे को देखेंगे, जिसको के इमाम ज़माना सलाम की जो ज़ियारत नाहिया है उसके अंदर जुमला है अस्सलामु अलैका मिन इजाबात फी तहतिल क़ुब्बा, सलाम हो इस बुलंद व बाला गुंबद पर जिसके नीचे दुआएं मुस्तजाब की जाती हैं, रद्द नहीं की जाती। हाँ, गैर शरई दुआ ना हो, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। जो लोग जरी के पास इस हुजूम में, इस अज़दहाम में जरी को हाथ नहीं लगा सकते, वो दिल गिरफ्तार ना हो, अपने आप को सिर्फ कुब्बे के नीचे ले जाएं, क्योंकि ज़ियारत नाहिया में आपसे वादा किया गया है अस्सलामु अलैका मिन इजाबात फी तहतिल क़ुब्बा। तो इस तहतिल क़ुब्बा के नीचे जाकर आपने सैयद शुहदा से अपनी शरई हाजात को तलब करना है, उनसे देखें इसमें आपका रिश्ता ऐसा, इसमें वो ना करें। गिरिया अपनी जगह पर है, मगर आपकी जो जरूरियात हैं, जो हाजात हैं, आप इमाम हुसैन सलाम को परवरदिगार की बारगाह में वसीला ना बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? क्या कोई है ऐसा जो इमाम हुसैन सलाम की हमसरी कर सके? क्या कोई है ऐसा जो अमीरुल मोमिनीन जैसा हो? कोई है ऐसा? नहीं आपको मिलेगा कोई। तो फिर जिनको खुदा ने मखसूस किया, जिनको खुदा ने इज्जत अता की, जिनको खुदा ने बुलंदी और रिफत अता की, आप जब उनके पास जाएं तो पूरे आदाब के साथ, इसमें दुखूल के साथ, पाक ताहिर होकर और अपनी जो मन की हाजतें हैं वो आप बयान करें। ये आपका काम है, हालांकि आपके बयान न करने के बावजूद आपकी हाजतों से वाकिफ हैं। इमाम ज़माना फरमाते हैं अगर मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी निगाहें हटा दूं तो दुश्मन जो है तुम्हारे वो तुमको खाक कर दें, वो तुमका नाम और निशान तुम्हारा दुनिया से खत्म कर दें। तो ये जो मसीरा है इसमें जो हजारों और लाखों अफराद इस वक्त करबला की जानिब जा रहे हैं, ये इमाम ज़माना रूहीवात को अंदर फिदा की नजर इनायत है कि ये कौम को खुदा ने जो है वो जमीन के ऊपर बाकी रखा। क्या बनी उमैया ने या बनी अब्बास ने कोई कसर उठा रखी? या उसके बाद जो छोटे मोटे और जो जालिम आते रहे क्या उन्होंने कसरें उठाई? तलवारों से मारा, नेजों से मारा, घर जलाए, क्लाशनकोफों से मारा, बम धमाके किए, सब तो करके देख लिया तुमने, फिर भी तुम खाक हो गए। और ये मसीरा अपनी पूरी शान के साथ, अपनी पूरी आबोताब के साथ इमाम हुसैन इब्न अली की जानिब पड़ रहा है। इसको कोई दुनिया की कुव्वत नहीं मिटा सकती। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। आबो ताब, शान और शौकत, यकीनन वो जो वहां पर मोमिनीन आप देख रहे हैं, एक जिंदा होने का मैं तो समझता हूँ कि एक हक अदा कर रहे हैं। जो सांसें हैं अगर और जो ताकत है उनकी, अगर वो इस अंदाज से उसको यूज कर रहे हैं तो अपनी एक जिंदा होने की वो हक अदा कर रहे हैं। और हम सब नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश है कि वहां के जो मनाज़र हैं आप तक पहुंचाते रहें। जैसे जैसे राब्ता रहता है मूसी भाई से गुफ्तगू और फिर आपकी कॉल्स भी इस दौरान में लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी मूसी भाई, एक कॉल ले लूं जी। मौला अली मदद, कौन कहाँ से? पाकिस्तान से। जी जी, दुआ के लिए कहना चाहेंगे? जी जी, मेरी अम्मी हम सब सवारी करना चाहते हैं, हमारी बहुत मुश्किलात हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआ करें मौला, इंशाल्लाह आपको भी वहाँ। ठीक है ठीक है, मौला सैयद आपकी तमाम जी मुश्किलात को वो दूर फरमाएं और आपकी शरई हाजात को कबूल फरमाएं। और अगले 40 में, बल्कि 40 से पहले आशूरा पे आप सैयद शुहदा की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। और तकरीबन 60 के करीब नाजरीन आपके नाम या कॉल्स आई, आप मुझे लिख के जरूर भेजें और फिर प्रोग्राम के बाद मैं मूसवी भाई तक आपकी अमानत जरूर पहुंचाऊंगा, और वो फिर आराम से दुआ के लिए भी और आपके लिए जो हाजात हैं इंशाल्लाह मौला कबूल करेंगे। और एक वसीला बन रहा है अहले बैत टीवी, एक लिंक का। वैसे तो मौला हम सबके दिलों में बसते हैं, लेकिन इस अंदाज से भी हम सबकी ख्वाहिश है कि इस मंजर को हम वसीला बना के अहले बैत टीवी के जरिए जो हम एक पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपका पैगाम पहुंचेगा। तो मूसी भाई, जो जज्बात आप देख रहे हैं, और आप भी माशाल्लाह, मुझे तो लग रहा है कि जैसे चार्ज एक इंसान वहां पे, एक होता है ना कोई भी चीज है उसको चार्जिंग चाहिए, लेकिन आप जिस तरह से 3-4 रोज से तो सफर में है, लेकिन आपके अंदर जो एक ताकत देख रहा हूं, हम तो यहाँ पर एक वैसे ही महसूस कर रहे हैं कि जो जज्बात हैं या जो जिस अंदाज से एक ईमान की एक ताजगी है, वो तो हम सब एक मजीद हसरत पैदा हो गई हमें कि हम काश हम भी वहां पे होते। लेकिन उन नाज़रीन को क्या कहेंगे कि जो नहीं जा सके, और वो किस तरह से मौला को अपने घरों में बैठ के उनकी खुशनुदी मौला की हासिल कर सकते हैं? फारूक भाई, परवरदिगार ने मोमिनीन को, जब इंसान ये सोचे कि उसने परवरदिगार ने सब कुछ अता किया हुआ है और आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी आसाइश में, किसी चीज में, तो आप अच्छी तरह से रह रहे हैं, अच्छी तरह लिव कर रहे हैं, आपकी कोई चीज, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी जो है वो नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पूरी ना हो, तो ये 10-12 दिन क्या इसमें, मतलब इसमें नजाकत काहे की? या आप आए हैं काम करने, हम तो यहाँ पर आए हैं ड्यूटी देने, हमारी ड्यूटी है, हर इंसान की है। अभी जब हमने जिस बहन का इंटरव्यू किया, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, ठीक है, वो एक मेडिकल की टीम के साथ है, मोकअप के ऊपर 24/7 ये फ्रेश खाना बना के लोगों को दे रहे हैं, ये तो ड्यूटी कर रहे हैं। हर इंसान की अपनी अपनी सलाहियतें, उसकी अपनी अपनी ड्यूटी है। तो जो इसमें कोई किसी से ज्यादा और किसी से कम नहीं है, जिसकी जो ड्यूटी है अपनी पूरी दे रहा है। तो इसमें आराम वगैरह इन तमाम चीजों को निकाल के हम रख देते हैं बाहर, आराम करेंगे जब वापस आएंगे। अभी हम ड्यूटी के ऊपर हैं, और इस ड्यूटी में फौजी ड्यूटी होनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम, गर्मी सर्दी, कोई चीज हाल नहीं है इसमें बीच में। इसमें जो कुव्वत दी है वो खुदा ने इमाम हुसैन सलाम के नाम में वो कुव्वत दी है कि आप बगैर खाए हुए, बगैर रुके हुए, आपको न थकन का एहसास होगा, न खस्तगी का एहसास होगा। आपको थकन का एहसास होता है, आप लब्बैक या हुसैन कहें। आप देखें फिर आपके अंदर जो है वो किस कदर चार्जिंग बढ़ती है। तो हम आपकी खिदमत में कल रात 4:30 बजे तक नजफ अशरफ के अंदर तमाम फिल्मिंग कर रहे थे, शाम को हमने वो सब दिखाया। तो इसमें हमारे सोने वगैरह इन तमाम चीजों को बस इतना कि इंसान काम करने लायक हो जाए बस, क्योंकि इस वक्त हम ऑन ड्यूटी हैं और ये हमारी ड्यूटी हुसैनी ड्यूटी है। इसमें ये इस काम के लिए आए, क्योंकि देखें इसके पीछे फिक्र है। बहुत जालिम बादशाहों ने इस पैगाम को न सिर्फ शोहदा को कत्ल किया, बल्कि इमाम के पैगाम को कत्ल करने की कोशिश की। पूरी दुनिया में इमाम के आज भी FIR मजलिसों के ऊपर, अज़ादारों के ऊपर FIR। ये क्या है? ये हुसैन इब्ने अली से तो डरे हुए थे, हुसैन इब्ने अली के जिक्र से भी डरे हुए, खौफजदा हैं कि कहीं नखाब ना उलट जाए, कहीं कातिल का पता ना चल जाए, कहीं हमारी आस्तीनों में खून दुनिया के सामने आया ना हो जाए। तो इनको या हुसैन ही ना करने दो, ना या हुसैन करेंगे, ना ये मालूम होगा कि यजीद को कौन लाया और यजीद के बाद को कौन लाया, और उसको गवर्नर किसने बनाया और जिसने बनाया उसको कौन लाया। नकाबें उलट जाएंगी, और उलटती चली जाएंगी और बहुत पीछे चली जाएंगी। बहुत लोगों की मुक़द्दसात और वो तमाम चीजें, तो सीधी सी बात है कि या हुसैन ही ना करने दो, इस पर FIR करो। तो ये हमेशा ये रहा है। तो हमें भी ये तमाम चीजें पता है कि भाई ये हजार साल से ही करते चले आए। अब जब हमारे पास मौका है तो हम क्यों इसके अंदर आराम को तरजीह दें, हम क्यों तरजीह ना दें इमाम हुसैन सलाम के पैगाम को आम करने के लिए, जबकि हमारी ट्रांसमिशन 200 से ज्यादा ममालिक में देखी हुई सुनी जा रही है। तो ये तो हमारी आज की नहीं, 1000 साल प्रयास है। तो परवरदिगार तुम मुस्तज़फ़ीन को कुव्वत अता कर कि हम इमाम हुसैन सलाम के नाम के लिए पूरी दुनिया में इसके पैगाम को आम करें। तो जब ये सहूलियत मौजूद है तो अब यहाँ पर आपकी ड्यूटी फौजी ड्यूटी होनी चाहिए। ये मेरा नजरिया है जो मैंने आपके साथ। और मूसी भाई, इस ड्यूटी के साथ साथ एक तो है मोहब्बत, लगाव, इश्क जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है, और 1400 साल से जो दुश्मनाने अहले बैत हैं और आज भी इस दौर में जो यजीदियत को फॉलो करने वाले हैं, उनसे भी एक किस्म की ये लाताल्लुकी है। जो भी जायरीन या इस वक्त जो मौला के आशिक टीवी पे भी देख रहे हैं, तो एक ये काम भी हो रहा है कि जो दुश्मनाने अहले बैत हैं
को भी वो बाइस अजियत, शायद पता नहीं उनको भी ये मनाजर या ये जो खबरें, करोड़ों अफराद, कोई खुराक की कमी नहीं, कोई जान की उसको परवाह नहीं, तो ये जज्बात देख के भी जो हम अजियत दे रहे हैं दुश्मनान अहले बैत को, ये भी एक इबादत है इस एंगल से भी। तो जैसे ही दोबारा चंद मिनट है हमारे पास अभी, तो ये दोनों काम, और एक तो खुशनूदी अहले बैत हमें मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ जो दुश्मनान अहले बैत जो 1400 साल पहले के थे, जो नाम मिटाना चाहते थे, उनके भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो उनकी ख्वाहिशात थी वो खाक में मिल गई। और आज के भी कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो नहीं चाहते होंगे कि ये जो नाम है या जो मैसेज है वो इसी तरह पहुंचे। जी मुसीब भाई, अगर आप तक मेरा सवाल पहुंच गया कि किस तरह से बाइस अजियत होगा अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनान अहले बैत के लिए, कि करोड़ों अफराद वहां पे हैं और वो इश्क का इजहार कर रहे हैं। जी हाँ, हारून रशीद का जुमला, किसी आम आदमी का नहीं, हारून रशीद का जुमला। मलून ने कहा कि इमाम हुसैन सलाम अगर जिंदा हो तो ज्यादा खतरनाक नहीं, कब्र हुसैन खतरनाक है। क्यों? वो भी सियासतदान था ना, एक मक्कार था, फासिक था, उसने क्यों कहा ये? क्योंकि यहाँ पर मोमिनीन जमा होंगे, आजादारी करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि कातिल कौन और मकतूल कौन, रसूल का नवासा कौन और कातिल कौन, जो असल जो असल इमामत का हकदार कौन और झूठा कौन। तो ये तमाम चीजें आया हो जाएंगी। तो इसलिए उसने कहा कि कब्र हुसैन जो है वो ज्यादा खतरनाक है। तो उसने इसीलिए वहां पर कितनी बार हल चलवाए, दरिया को काट काट के फरात को लाए कि डूब जाए, कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं, नामो निशान मिट गया। कौन हारून कौन मामून कोई नहीं जानता, तारीख के कूड़ेदान में फेंक दी गए। जाओ जाके कब्बा देखो हुसैन इब्न अली का, जाओ दुश्मन अहले बैत जो हैं उनसे कह रहा हूँ, जाओ जाके देखो, कुछ नहीं कर सके ना। तुम्हारी पूरी सल्तनत उलट गई, हजारों आए, हजारों गए, हजारों और चले जाएंगे, नहीं रुकेगा। इसके पीछे खुदा की रजा है, इनको खुदा ने बनाया है, इनको हमने जाके किसी सकीफा में मुंतखब नहीं किया, हमने कोई मीटिंग करके मुंतखब नहीं किया। इनका ऐलान गदीर में हुआ, 1.25 लाख हाजियों के सामने हुआ, इनका ऐलान खुदा की जानिब से हुआ। बखियन करने उससे पहले जनाबे जिब्रील जमीन पे आए, उन्होंने कहा कि मुबारक हो, आप आज मौला के अमीर बन गए। इनका ऐलान तो वहां हुआ, इनको कांधों पे रसूलुल्लाह ने उठाया, इनको किसी गार के अंदर छुप के नॉमिनेट नहीं करके मुसल्लत किया गया, इनको खुदा ने इमाम बनाया। इनकी शराफत, इनका इल्म, इनका हिल्म, इनकी शुजात वो तमाम बेनजीर हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। अगर आप बहैसियत इंसान देखें तो इंसान कामिल, आप बहैसियत इमाम देखें तो आप मतलब कोई जवाब नहीं है, कोई दुनिया लाए ना। कौन कहता है? आप मस्जिद कुफा में फरमाते हैं कि पूछ लो सलूनी मुझसे पूछो कबल इसके कि मैं तुम में ना रहूं। है कोई ऐसा आलिम, है कोई ऐसी मालूमात रखने वाला? नहीं, आपको भी मिलेगा। जब कोई नहीं मिलेगा तो मौला अमीर मोमिनीन से दुश्मनी किस बात की? ये हिमाकत है और ये अपने आप को जहन्नम की तरफ लेके जाना है। बहरहाल जिसका नसीब जो जहन्नम का ईंधन करार दे दिया गया है या उसने अपने आप को रखा है, तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। हम तो खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि परवरदिगार ने हमारी जिंदगी का जो सूरज शुरू हुआ वो मौला अमीर मोमिनीन की रकाब में हुआ। और जब ये जिंदगी का, और ये दुआ करते हैं इस मशीन में खड़े होके कि जब इस जिंदगी का सूरज गुरूब हो तो मौला अमीर मोमिनीन की रकाब में हो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यही खैर है, यही हक है, यही खैर है, और इसी की दुआ करनी चाहिए इंसान को। तो हमें कोई परेशानी नहीं, जिसको परेशानी हो वो जाए, और जहां पर बनी उमैया गई, बनी अब्बास गई, वहां जाए, हमें से कोई परेशानी नहीं। हमारा साथ हमारे इमाम वो हैं जो रोशन चेहरे वालों के इमाम हैं। या अली, आप रोशन चेहरे वालों के इमाम हैं। या अली, आपकी मिसाल ऐसी है जैसी हारून, जनाब हारून जनाब मूसा के साथ। आप साहिब इल्वाल हम्द हैं, आप हैं उस परचम को लेकर चलने वाले, आप हैं साहिब हौज़ कौसर। कोई मिसाल नहीं है। अब ये वो चीजें हैं, अगर इंसान हसद में मुब्तला हो जाए कि तमाम फजीलतें अली के लिए, तो भाई खुदा ने दी है। दुश्मन खुदा हो तुम, तुम्हारी दुश्मनी खुदा के साथ है, हमसे क्या आकर तुम यहाँ पर क्यों लोगों से उलझते हो? तुम्हारी दुश्मनी खुदा के साथ है। खुदा ने साहिब हौज़ कौसर किया, खुदा ने साहिब लिवाए हम्द किया, खुदा ने कहा कि रसूल और अली एक शजर से, खुदा ने उनके जो सिलसिले नस्ब उसके लिए कुरान के अंदर आयतें उतारी, आए मवद्दत में हुक्म दिया कि इनकी इताअत की जाए, इनकी तहारत का बयान खुदा ने कहा कि ये ऐसे पाक हैं वो मतलब किसी के लिए नहीं आई, चाहे वो आयत मुबाहिला हो,
چاہے وہ آیت تطہیر ہو، یہ تمام چیزیں سب خدا کی جانب سے ہیں. اب کسی کو تکلیف ہو تو ہو، اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے. بعض چیزیں لا علاج ہوتی ہیں، تو یہ بغض علی لا علاج مرض ہے، جو گرفتار ہو گیا ہو جائے. کیا کہنے. اچھا ابھی موسی بھائی جو اہل بیت ٹی وی پہ ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے، یقیناً جو ایک محبت کا اور محبت کا اظہار، اور یہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اس ٹی وی کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے. ویسے تو پورے 12 مہینے اور بھی ٹرانسمیشن ہماری رہے گی، لیکن یہ ایک ایسا ایک مقصد ہے کہ جو میسج جو کربلا کا تھا، کربلا والوں کا تھا، اس اسکرین کے ذریعے یہ دنیا تک پہنچ رہا ہے. اور یقیناً جو اس بیماری میں مبتلا ہے، وہ جو لا علاج ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اویئر نہیں تھے، جن کو نہیں بتایا گیا، جو عشق تو رکھتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں پتا. تو میں اس بارے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتنی ایک مفید ہو سکتی ہے ہماری یقیناً ٹرانسمیشن، جو میسج لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور جن جن لوگوں کے حصے سے، اور ہمارے بانیان اس میں تو ماشاءاللہ وہ ہے ہی ہیں، لیکن جو لوگ ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں وہ کس قدر ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، یقیناً آخرت میں بھی ایک ذخیرہ ہے نیکیوں کا. سبحان اللہ. انشاءاللہ. جی موسی بھائی. جب نار نمرود روشن کی گئی اور پیغمبر خدا کو ڈالنے کا ارادہ کیا گیا، تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ لے کے آگے بڑھا. تو اس سے کہا گیا فرشتوں نے کہ تمہاری چونچ میں ایک قطرہ ہے، کیسے آگ بچ جائے گی؟ اس نے کہا میری چونچ میں ایک قطرہ آتا ہے، میری چونچ اتنی بڑی ہے کہ اس میں ایک قطرہ آتا ہے، تو ایک قطرہ ڈالوں گا، مجھ سے ایک قطرے کا سوال ہوگا. تو ہماری جو کیپیسٹی ہے، ہم سے اس کا سوال ہوگا. تو ہم جو کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اس پہ فوکس کریں. اب اس کا ذائقہ نکل کے کیا آتا ہے، اس کو خدا کتنا عالی کرتا ہے، اس میں کتنی برکت ڈالتا ہے، یہ کام خدا کے. جو ہمارے کرنے کا کام ہے، ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم پیغام حسین ابن علی کو عام کریں، مولا کی مظلومیت کو عام کریں، مولا کے بچوں کے ساتھ جو وہ اس کو عام کریں، مولا کی شجاعت کو عام کریں، مولا کے تمام جو مشن ہے، جو ان کی تحریک ہے، جو ان کے. انشاءاللہ. اور جیسے ہی رابطہ بحال ہوتا ہے، میں جلدی سے اگر ایک کال لے سکوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کر. جی لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. سب سے پہلے میں تعزیت پیش کرتی ہوں مولا رضا کی، اپنے امام میزبانہ کی خدمت میں. جزاک اللہ. اور بھائی علی سے، آغا علی صاحب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کروائیں کہ ہم جلد از جلد کربلا مولا آئیں. سب میری والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کروا دیں کہ انہیں مولا بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ عطا کرے، اور مولا مجھے اپنا گھر عطا کرے. میری بہت خواہش ہے کہ مولا ہمیں زوار بنائے، ہم زیارات پہ آئیں. انشاءاللہ ضرور بہن. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور موسی بھائی، یہ تو جیسے آپ سے رابطہ کرتا ہے، میں ایک کال لے سکتا ہوں، لیکن بعد میں پروگرام کے بعد میں آپ کو واٹس ایپ یہ نام کر دوں گا، تو خصوصی ناظرین کے جو بھی حاجات ہیں ان کے لیے آپ دعا کروائیے گا. تو جیسے آپ بتا رہے ہیں، جو میسج ہے اہل بیت ٹی وی کے ذریعے جو میسج پہنچ رہا ہے، وہ کتنا زیادہ ایک مفید ثابت ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس سے دیے سے دیا جلنے کا ایک سامان ہے. جی بالکل مؤثر ہے. دیکھیں ہماری جو مسئولیت ہے ہمیں اسے ادا کرنا چاہیے، اور ایسے ہی ہے، نسل بعد نسل یہ میسج جو ہے ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو اس وقت تقاضے تبدیل ہو گئے، وقت تبدیل ہو گیا. پہلے آپ جایا کرتے تھے، دوسروں کے گھروں میں مہمان ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر تصویر کیا کرتے تھے، خطی نسخے ہوتے تھے، ہاتھوں سے لکھتے تھے اور اس کو محفوظ کرتے تھے کتابوں کی صورت میں. اب ڈیجیٹل لائبریریز ہیں، اب آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیبلیٹس ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ تمام چیزیں، لیپ ٹاپس ہیں، اب تمام انٹرنیٹ کی سہولیت ہے. اب تقاضے تبدیل ہو گئے، تو آپ کے تبلیغ کے کام جو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں بھی تبدیلی رونما ہونی چاہیے، اس میں بھی فرق آنا چاہیے. آپ نے اس کے حساب سے اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا چاہیے. تو یہ وقت میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کا کام ہے آپ تبلیغ کریں، اور یقیناً اس کا اثر ہے. اس کا اثر اگر نہیں ہے تو فاروق بھائی آپ بتائیں، آپ کے پاس کتنے سارے کالرز ہیں جو اس سے پہلے شیعہ نہیں تھے، جو اس سے پہلے شیعوں کو نہیں جانتے تھے. اب وہ آ کر سید الشہداء کے مسائب پر گریہ کرتے ہیں، اب وہ آ کر مولا امیر مومنین کی ولایت کے اوپر قصیدہ پڑھتے ہیں. اگر اثر نہ ہوتا اہل بیت ٹی وی کا تو وہ کیا آ سکتے تھے؟ میڈیا کا اثر ہے. ہر انسان ہر مذہب و ملت کے انٹلیکچوئلز کی بات سنتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا اوپینین کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے. یہ جو گریہ کر رہے ہیں، جو سیاہ پوش ہیں، جو ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں،
आखिर क्यों कर रहे हैं? करोड़ों अरबों डॉलर का जो एक सरमाया लगा रहे हैं, ये जो उसमें बरकरार कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो इन तमाम चीजों का असर होता है। लोग जब उसको जानना चाहते हैं तो नए दौर के नए तकाजे हैं, वो आते हैं मीडिया की तरफ, वो टीवी पर देखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और नाज़रीन, इस दौर में अब वो एक्सक्यूजेस नहीं है, अब तो वाज़ेह होते चला जा रहा है। हक जो है वो वाज़ेह आ रहा है, बातिल जो है उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता नकाब जो है या मुख्तलिफ जो रूपों में वो लोगों को बहकाने में कामयाब होता रहा है। माजी में वो बातिल, वो जो बद है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होता चला जा रहा है। तो अब जैसे जैसे जिस एडवांस टेक्नोलॉजी की मूसी भाई बात कर रहे थे, वो आगे बढ़ रही है। अब तो इस जमाने में जो रहने वाले हैं उनके लिए आसानी हो रही है कि वो हक को भी पहचान सके और बातिल को भी। और जब उस पहचान में आसानी के बावजूद अगर कोई हक को नहीं अपना रहा, तो ये बदनसीबी हम उसे कह सकते हैं, लेकिन खुश नसीब वो लोग हैं। ये इंसान का रिस्क है, ये इंसान का रिस्क है। जिस तरह से आप खाने पीने में आपका हिस्सा होता है, ये रिस्क कौन अहले बैत अलैहिस्सलाम की कितनी ड्यूटी देता है, ये उसका रिस्क है। जब हम अपने रिस्क को आगे बढ़ने के लिए तमन्ना करें तो कहे परवरदिगार मुझे ये रिस्क अता करके मैं इमाम हुसैन सलाम के मिशन में ड्यूटी ज्यादा से ज्यादा दूं, तो ये आपका रिस्क है। और इससे ज्यादा पाक और तैयब और ताहिर रिस्क दुनिया में नहीं कि आपको इमाम हुसैन सलाम के किसी मिशन के ऊपर लगा दिया जाए खुदा की जानिब से कि आप इस पे काम करते रहें और इसमें आपकी जिंदगी बीत जाए। इससे ज्यादा पाक रिस्क दुनिया में और कहां से मिलता है, कहां से नसीब होगा? इससे ज्यादा पाक किस्म तो दुनिया में और तैयब रिस्क की और है नहीं कोई। तो ये तमाम चीजें, इनको बड़ी गहराई के साथ, इसको बड़ी दानाई के साथ, इसको बड़ी बारीक बीनी के साथ इसका मुतालिया करना चाहिए और हमें तमाम चीजों को आगे कन्विंस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने एक जगह पे फरमाया कि अगर तुम हमारा पैगाम बता दो, इबलाग कर दो, तबलीग कर दो, तो लोगों के दिलों में जो उनके अजान के अंदर सवालात हैं वो खत्म हो जाएंगे और वो दीन हक मुबीन तक पहुंच जाएंगे। यकीनन यकीनन। तो बेशक बेशक नाजरीन, और ये हक और ये जो सच का पैगाम है वाज़े तौर पे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीनों पे। और आज अभी यहाँ पे 16 सफर है, कुछ ही देर के बाद अजान के बाद 17 की शब हो जाएगी और फिर 20 सफर तक हमारी ये खसूसी ट्रांसमिशन आप देखिए कि मुसी भाई अगर जाते हुए अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या अब आगे का क्या शेड्यूल है आपका? इस वक्त कहाँ पे मुकीम है और कल हमारे पास कितना टाइम है रात को? जी अभी 2-3 मिनट है हमारे पास टाइम कितना है? 2-3 मिनट है। आगे का शेड्यूल ये है कि हमने जो मच्छी की बहुत सारी चीजें कवर करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको कवर की है, दुनिया को दिखाया है कि पूरी 200 से ज्यादा ममालिक में ये तमाम चीजें गई हैं कि यहाँ पर किस तरह से वालियाना इश्क के साथ इमाम हुसैन सलाम की तरफ हरकत अंजाम दी जा रही है। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये है कि हम जो है वो जल्द से जल्द अब इंशाल्लाह कल करबला पहुंच जाएं और फिर हमारी जो नेक्स्ट ट्रांसमिशन है वो करबला अल-मुक़द्दसा से हो। और फिर अब करबला के जो मनाजिर हैं, करबला में जिस तरह से आज़ादारी हो रही है, वहां पर जिस तरह से हमारी कौम आई भी है, हमारी कौम का छोटा और एक और सवाल मुसी भाई, माशाल्लाह एक जो मीडिया तो इतने अब सैकड़ों चैनल्स होंगे, लेकिन आपने बताया इस पर अहले बैत टीवी के लिए खुसूसी इजाजतनामे या इंतजामात जो आप माशाल्लाह पहले से ही इसका कोई तमाम कर रहे थे, वो जो रीच है ये भी एक, इसमें भी जो हमारा अहले बैत टीवी के जो एक इम्तियाज होगा इंशाल्लाह, वो क्या होगा, वो आप बताइए अगर नाज़रीन तक। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त देखें अब ये हमारे गले में कार्ड्स हैं, ये पूरी यहाँ पर जो इनकी वज़ारत इत्तलात है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसके साथ अप्रूव है और हमें पूरे इराक में कहीं पर भी कवरेज करने की इजाजत है। और जो ये तमाम चीजें हैं जो कि कानूनी तौर से हम इसके ऊपर कवर हैं और अहले बैत टीवी को ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इराक की तरफ से इजाजत हासिल है कि वो जाकर उन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पर पूरी दुनिया से साफी आते हैं वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करें और इसके ऊपर बात करें। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह फारूक भाई फिर कल आपसे करबला से इंशाल्लाह सलामत रहे मुसी भाई। खुसूसी दुआओं में हमारे जो रह गई टीम उनको भी, और फिर मैं मजीद जो नाम भेजूंगा उनको भी याद रखिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ थे आगा सैयद अली मूसी भाई इस वक्त लाइव सरजमीन करबला से, और वो सरजमीन जो प्रोग्राम से पहले बताया गया कि जब करबला का वो खित्ता जो इस वक्त जमीन पे है, हकीकत में वो जन्नत का एक टुकड़ा है और क़यामत के बाद जहां हर चीज यहाँ पे तबाह बर्बाद हो जाएगी, लेकिन करबला की सरजमीन को अर्श पे उठा लिया जाएगा और वो मस्कन होगा अंबिया का
اور مرسلین کا وہ اس وقت جو زائرین اس سرزمین پہ موجود ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں، اور ہم سب کی یہ تمنا ہے انشاءاللہ ہم بھی وہاں پہ آج نہیں تو کل آئندہ پہنچے، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے مولا کا نام لیتے ہوئے، ان کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم یہ سانسیں لیتے رہیں۔ تو ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، اپنی مدد جو ہے اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے۔ یقیناً کوئی بھی چیز آپ تک جو پہنچانی ہے ٹیکنالوجی میں، اس کی جو اخراجات ہیں ان کو برداشت کرنا ہمارے لیے یہ مجبوری ہے۔ جو ناظرین ہمیں یو کے یورپ میں دیکھ رہے ہیں، اسکائی ٹی وی کے لیے جو اخراجات ہیں، جو ایشیا میں ایشیا سیٹ کے جو اخراجات ہیں، تو آپ تک جو نشریات پہنچ رہی ہیں اس میں جو اخراجات ہیں اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیے، تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی جو مرحومین کے لیے ہم کوئی ایک نیکی کا ایسا اہتمام کر لیں کہ جو صدقہ جاریہ کا ایک انشاءاللہ ثواب ملے۔ تو اس میں ضرور آگے بڑھیے۔ ابھی تک 384 لوگ شامل ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے 40 سے پہلے ہم یہ جو 400 لوگوں کی تقریباً لگ بھگ جو ضرورت ہے اس کو ہم عبور کر لیں گے۔ تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی، آپ جو اسکرین کے اوپر آ رہا تھا اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ڈونیشنز کے حوالے سے بھی، اور جو دعاؤں کے لیے نام بھیجے ہیں وہ بھی میں موسی بھائی تک پہنچا دوں گا۔ تو لیجیے ناظرین، یہ شام غم آج